Adunay usa ka clinic sa Dakbayan sa Subo nga nagtanyag og complementary o kadungan sa pagpatambal batok sa sakit nga cancer. Gipayla sa Ozone Med Wellness Clinic ang medical ozone therapy diin gamit ang kaugalingong dugo ug ang natural nga oxygen mahimong malikayan ang tawo sa maong makamatay nga sakit. Gipasabot sa ilang medical director nga si Dr. Rosario Barales nga natural ra ang maong treatment ug walay bisan unsang kimikal ang gamiton. Ubos sa medical ozone therapy, kuhaon lang nila ang gikinahanglang gidaganon sa dugo ug isagol kini sa medical ozone ug ibalik kini ngadto sa lawas sa tawo sa tinguhang mumaayo ang circulation sa dugo. Hindi pa niya, inaantay niya pa lang yung other modality of treatment like yung surgery. They can have the medical ozone first to improve their oxygen level and improve their body so that there will be a successful operation or other modalities of treatment that they would wanted to go through. Ito yun ni Dr. Barales ang pagpaambit sa mga complementary treatment. Tungod sa iyang kasinatian kani adto, siya mismo ang testimonya sa mga treatment maong naayo siya sa sakit nga cancer dulan 17 ka tuig na ang nakalabay. Kaya nung napagaling na ako, sabi ko, Lord, salamat naman at napalawig pa ang aking buhay. At ngayon, pagbabalik ko sa Pilipinas, gusto kong ma-share ito sa mga kababayan natin. Especially yung mga talagang hirap na lang sa buhay at nailabas ng lahat para ma-diagnose lang sila, wala pa sila natatanggap na kagamutan. Ibuksan ang Cebu City branch sa Ozone Med Wellness Clinic nitong September 2023. Sukad kaniadto, daghana ang mga nisuway sa maong matang sa pagpatambal og nadasig sila kadugayan sa ilahang kinabuhi. I'm very happy that there are a lot of Cebuanos now and a lot of the Visayas area are really experiencing the goodness of this modality of treatment for cancer. We have patients coming from Leyte, from Bohol, from Davao, from different areas here in Visayas region. Gawas sa medical ozone therapy, aduna usab sila'y ubang matang sa pagpanambal gamit ang natural nga oxygen. Alang sa dugang pangkasayuran sa maong treatment o magpa-appointment, bisitaha lang ang ilang buhatan sa Unit 1207 BPI Cebu Corporate Center sa may Cebu Business Park, Dakbayan sa Subo. Bisitaha usab sila sa Facebook fanpage facebook.com/OzoneMedCebu. Samtang adunay maayong balita ang Ozone Med Wellness Clinic Cebu City Branch alang sa first anniversary nila. Iscan lang kining QR code nga makita sa inyong screen ug mohatag sa gikinahanglang impormasyon aron makakuha og special discount gikan kanila. Agi noon kini og pagtabang ilabi na ngadto sa mga adunay gihambin nga cancer. Gian Navarro, CCTN News.